चलो चलो ভিতর ঢুকো, চলো ভিতর ভিতর ভিতর। করেছে তারই আশীর্বাদ, এবং এখানে অনেক বড় মনীষী তাদেরও চরণ গ্রহণ করেছে, তাদের কৃপা বর্ষিত হচ্ছে, এবং এখানে যারা এসেছেন তাদেরও আশীর্বাদ বর্ষিত হচ্ছে, যারা এখানে অগণিত মায়ের আছেন তাদেরও আশীর্বাদ এই মারোয়াড়ি সোসাইটি হচ্ছে। সেবা করা খুব কঠিন। কিছু রাজুবাবু বলছেন যে 1 বছর আমাকে বেগ পেতে হয়েছিল মায়েদের খুঁজতে, খুব খাঁটি কথা বলছে। কত কষ্ট এই সেবা করা, সেই সেবাটা যারা করেন এবং যারা জোগাড় করেন আপার লেভেল থেকে যারা লোয়ার লেভেল, তাদেরকেও আমার অতি অল্প ব্যয়ের মাধ্যমে আমরা এখানে সেবা প্রদান করি। এটা একটা গেল, সেটা অনেক কম দামে রেফারেন্স বেসিকের মাধ্যমে আপনারা জানেন সার্জিক্যাল অফিসে সমাজে আর্থিকভাবে যারা বিপন্ন মানুষ তারা হচ্ছে যে 350 বিধবা যাদেরকে আমরা 10 বছর আগে থেকে সেবা দিচ্ছি, টোটাল মেডিকেল ট্রিটমেন্ট ফ্রি। তার মানে তারা এখানে আসবেন, তারা আমাদের ইমার্জেন্সি ওয়ার্ডে যাবেন, তাদেরকে চিকিৎসা করে ছেড়ে দেওয়া হবে। যদি ওনাদের উপরে অ্যাডমিশন করতে হয়, খরচ ব্যয় মারওয়াড়ি সোসাইটি কোটি। এখানে এই এলাকায় এত সুন্দর মেশিন আমাদের যেটা কাছে আছে সেটা খুব কম জায়গায় আছে। বড় কি বেস্ট অর্থোপেডিক ওপিও দিয়েছে, এর জন্য আমরা একটা হ্যালো मारवाड़ी सोसाइटी हॉस्पिटल रानीगंज में आज विश्व की सर्वोत्कृष्ट सबसे बढ़िया मशीन लैप्रोस्कोपिक की जर्मनी से इंपोर्ट की गई है। स्टॉर्च कंपनी की 45 लाख रुपए उसका दाम है। कुछ लोगों ने इसको दान भी दिया, हम लोग उसकी वजह से हम लोग ये मंगा पाए हैं। आज उसका उद्घाटन था। उद्घाटन में यहाँ के स्वामी सुब्रतानंद जी महाराज, विवेकानंद सेवा केंद्र और रुद्रा हिंदू के मालिक दीपक रुद्रा साहेब, आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी साहेब, थोड़ी देर के लिए अड्डा के चेयरमैन दीपक कवि दत्तो साहेब, हमारे रानीगंज 402 के चेयरमैन शहजादा साहेब, आसनसोल से निकलेश उपाध्याय सब मौजूद थे, और झुमीवाला परिवार के जिन्होंने जमीन दान दी है उनके प्रतिनिधि के रूप में रमेश झुमीवाला और खजूरिया परिवार, जिनकी वजह से ये मेडिकल जो विधवाओं को मिलता है उसके प्रतिनिधि के रूप में कहा कि कह रहे हैं हम कि अगर मारवाड़ी सोसाइटी हॉस्पिटल में 3.5-4 कट्ठा जगह, इसमें जो हो सकता था सब हो गया। अब यहाँ बढ़ाने का उपाय नहीं है। जगह हम लोगों को अगर सरकार दे दे, खास जाएगा, वेस्टेड लैंड जिसको कहते हैं, बहुत जगह इन लोगों चारों तरफ जमीन है, जीटी रोड पर फैला हुआ है, तो दे दे तो हम लोग 1 यूनिट और बना लें, तो उसमें कुछ और यूनिट्स, उसमें वहाँ पर बच्चों की पेडियाट्रिक यूनिट वगैरह है जो वहाँ पर हम लगा सकते हैं। तो कुछ जो आम आदमी है, आम आवाम है, जो बहुत कमज़ोर वर्ग के हैं, सब मजलूम लोग हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, उनकी और कुछ सेवा हो सकती है। सर, एडमिनिस्ट्रेटर सेक्टर में आवेदन पत्र दिए हैं अभी तक इस लैंड के? ना आवेदन पत्र तो वो लोग कहेंगे तब न देंगे, नहीं तो वहाँ तो फाइल में सब दब के रह जाता है। अभी तक आश्वासन ऐसा कुछ नहीं? ना आश्वासन भी नहीं मिला है और कुछ पॉजिटिव रिस्पांस भी नहीं मिला है। हर बार ये लोग ये कहते जाते हैं, हम लोग देखते हैं, अब देंगे तो करेंगे, नहीं तो हम चले जाएंगे, हमारे पास दूसरी पीढ़ी वो देखेगी, हमारा तो जाने का समय हो गया, अब कितना देखेंगे। আমরা এটাই জানি যে সত্যনিষ্ঠার উপর প্রতিষ্ঠিত কোনো কর্মই বিফলে যায় না। তো একটা সময় নিষ্ঠার সহকারে ভাবনার মধ্যেখানে বিধান রায়ের হাত ধরে
এই হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং যে ঝুনঝুনওয়ালার কথা উনি বললেন, এবং এখনো যারা রয়েছে মারোয়াড়ি সমাজের অন্তর্ভুক্তই হোক বা সেবামূলক মনোভাব সম্পন্ন মানুষের অন্তর্ভুক্তই হোক, যারা এই সমস্ত কাজ করে থাকে, যে মানুষকে সঙ্গে নিয়ে চলবো, মানুষকে ভালোবাসবো। जिन्होंने रानीगंज के हमारे पूरे इंडिया में नाम रोशन किए हैं। रिलीफ सोसाइटी एक वक्त जमाना था रानीगंज में हॉस्पिटल नहीं थी, इसलिए आलू बोली जाता है। बाद में कुल्लू नर्सिंग होने की यहीं से हमारे बाबा डिस्ट्रिक्ट, वीरभूम डिस्ट्रिक्ट, जहाँ के लोग यहाँ से लाभ उठाते थे। इतने कम बजट में यहाँ ट्रीटमेंट होती है, कहीं नहीं होती। आज बहुत सारे हॉस्पिटल हो गए हैं बिजनेस करने के लिए, लेकिन आज तक ये धरे हुए हैं सेवा गरीबों को, अमीर लोग किसी के देने के लिए सेवा करते हुए। आज की जो प्रोग्राम रखे हैं हॉस्पिटल 45 लाख के उन्होंने बताया মানে আমার গর্বিত আসানসোলের মধ্যে আসানসোলের শহরের মধ্যে আসানসোলের মধ্যে একটা সোসাইটি রয়েছে, সোসাইটি যেটা কৃষিরায় গঠন করেছেন আমাদের এখানে আছে। ওনার জমিটা দিয়েছিলেন এইভাবে পরিষেবা দিয়ে যাচ্ছে। এই পরিষেবাটা কিন্তু দেওয়া যত সোজা ভাবছেন সোজা নয়, এটাকে ম্যানেজ করা, এটা বিশাল ব্যাপার, বিশাল সামঞ্জস্য। আর মানে প্রধান সাহেব একটা কথা সত্যি কথা বলেছেন, 61 সালে যখন এটা হসপিটালটা হয়েছিল তখন যে আমাদের এখানে পপুলেশন ছিল রানীগঞ্জে, আজকে পপুলেশন সে জায়গায় নেই, পপুলেশন অনেক ইনক্রিজ করে গেছে। এইটাকে কনসিডার করে এখানে সবচেয়ে বড় এবং সমস্যা হচ্ছে জায়গার জমির জায়গার কনস্ট্যান্ট। জায়গা যদি পায় এই পরিষেবাটা আরও বৃহৎভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। এই জায়গাটা দেওয়ার জন্য আজকে আমাদের চেয়ারম্যান সাহেব চলে গেলে, এটিডিএ চেয়ারম্যান চলে গেলে, আমি ওনাকে বলতাম যে এটিডিএর জমি আশেপাশে যদি থাকে তাহলে এই সোসাইটিকে সবলবার করে ঠিক আছে।